अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रावो जर्नलिस्ट में मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हालिया दुबई में होने वाली तूफ़ानी बारिशें और उनके नताइज के हवाले से, और उस सिलसिले में मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इन बातों को भी डिस्कस करेंगे। और क्या क्या कहा जा रहा है कि ये बारिशें किस चीज़ का नतीजा हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ पर मुसिर हैं कि दुबई में होने वाली जो हालिया शदीद तूफ़ानी बारिशें हैं और उनके नताइज से जो सैलाबी कैफियत पैदा हुई, ये फ़ितरत के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है। और ख़ास तौर पर दुबई में काफ़ी अरसे से, ग़ालिबन 1990 से क्लाउड सीडिंग का अमल जारी है, यानी कि मसनूई तौर पर बादलों से बारिश करवाने का जो अमल है, उसकी वजह से फ़ितरत के साथ छेड़छाड़ हुई। और इस दफ़ा जो एक तूफ़ानी रेला गल्फ़ से ओमान और दुबई में दाखिल हुआ, और ये रेला 14 अप्रैल को जो है ओमान में दाखिल हुआ और वहाँ पर तूफ़ानी बारिशें हुई और सैलाबी कैफियत पैदा हो गई। और उसके बाद 16 अप्रैल को ये रेला दुबई में दाखिल होता है और जो है ना, इससे शदीद तूफ़ानी बारिशें हुई। और दुबई, जिसकी कैपेसिटी जो है 20 mm तक बारिश को बर्दाश्त करने की थी, और वहाँ पर एकदम से 142 mm तक बारिश हो गई, जो कि दुबई का सीवरेज सिस्टम उसको अफोर्ड ना कर पाया और चोक हो गया। और उसके बाद शहरों में सैलाबी कैफियत हो गई। और चंद घंटों के अंदर होने वाली इस बारिश में बहुत सारे जो कारोबारी मराकज़ थे, दफातर थे और घर थे, वो डूब गए, और बहुत सारा कीमती सामान जो है वो बारिश की नज़र हो गया। बहुत सारी जानें भी ज़ाया हुईं, और कहा यह जाता है कि ओमान में इन बारिशों के नतीजे में तकरीबन 20 अफराद अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। और दुबई में भी ये तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी कीमती गाड़ियाँ पानी में बह गईं। एक बात ये भी सामने आई है कि 15 अप्रैल को शाम 4 बजे एक तैयारा, जिसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जा रहा है कि N6151A, ये दुबई एयरपोर्ट से परवाज़ करता है। और उसके बाद ये दुबई के शुमाली इलाका जात, यूएई के शुमाली पहाड़ी इलाकों के ऊपर चक्कर लगाता है, शारजा के ऊपर चक्कर लगाता है, और दुबई शहर के शुमाली इलाकों में चक्कर लगा के 5:30 बजे ये तैयारा वापस दुबई के एयरपोर्ट पे उतरता है। इस तैयारे के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये एक अमेरिकन निजी कंपनी का तैयारा है जो क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होता है। कहा यह जा रहा है कि इसकी जो है इस तूफ़ानी जो बादलों के ऊपर क्लाउड सीडिंग की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई, जो एक तूफ़ानी सिलसिला यूएई में दाखिल हुआ था ओमान के बाद, उस पर बेजा क्लाउड सीडिंग की वजह से उसके ऊपर जो नमकियात या आयोडाइज्ड जो केमिकल हैं, इनके छिड़काव से, जिनसे बारिश की जाती है, जब ये इस तैयारे ने उनके ऊपर छिड़काव किया तो ये बारिशें 20 मिलीमीटर से बढ़कर 140 मिलीमीटर पर पहुंच गईं, और उसके नतीजे में दुबई को सैलाब का सामना करना पड़ा। मगर इस सिलसिले में जो दुबई की जो नेशनल मेट्रोलॉजी एजेंसी है, उसके डिप्टी डायरेक्टर ने तरदीद की। इसने कहा कि उस दिन इस तैयारे ने परवाज़ ज़रूर की, मगर इसने क्लाउड सीडिंग नहीं की। जो मौसमी सूरत हाल थी उसको देखते हुए ये वापस उतर आया। 75 सालों में दुबई में ये अपनी नौइयत की सबसे ज़्यादा बारिश है, जिसमें करीबन 5 फुट तक पानी जमा हो गया और एक सैलाबी कैफियत हुई। इसके नतीजे में जो यूएई का तकरीबन एयर ऑपरेशन है वो तकरीबन मुअत्तल होकर रह गया। बहुत सारे मुसाफिर जिनकी फ़्लाइट्स थीं दुबई से दूसरे ममालिक की जानिब, क्योंकि दुबई एक मिनी यूरोप है, दुनिया भर से सयाह यहाँ पर आते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो कैद होकर रह गए, महसूर होकर रह गए दुबई एयरपोर्ट पे। और दुबई एयरपोर्ट पे भी ये कहा जाता है कि वहाँ पे तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो ग्राउंड हो गई, क्योंकि घुटनों से ऊपर पानी जमा हो गया रनवे के ऊपर और तमाम इमारतों के अंदर, जिसकी वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल हुए। और ये कहा जाता है कि इसमें जो बड़े पैमाने पर लग्जरी गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर सैलाबी रेलों में बहती हुई देखी गई,
اور دبئی کی ایک انشورنس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ اس کو اتنا بڑا کلیم موصول ہوا ان 5 دنوں کے اندر کہ جس سے جو ہے ان کے لیے اس کلیم کو افورڈ کرنا مشکل ہو گیا اور کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔ اس طرح بہت سارے کاروباری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ متاثر ہوئیں۔ تو اس تمام طوفانی صورتحال کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت سارے لوگ بہت ساری اس پہ آراء کر رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فطرت کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی گئی یہ اس کا نتیجہ ہے، اور اس وقت بہت سارے لوگ اس کو مذہبی رنگ بھی دے رہے ہیں۔ بہرحال بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ دبئی کی زمین ریتلی زمین ہے جس میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے، مگر اس کے اوپر جو ایک جدید عمارتوں کا ایک جال بچھایا گیا ہے، ایک منی یورپ بنایا گیا ہے، اور پورے دبئی کے اوپر ایک یوں کہہ لیں کہ کنکریٹ کی لیئر بن گئی ہے۔ RCC عمارات تعمیر کی گئیں بہت بلند و بالا، جس کی وجہ سے دبئی کی زمین کو، ریتلی زمین نے پانی کو جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس کی وجہ سے یہ جو بارشیں ہوئیں جو 142 ملی میٹر تک ریکارڈ کی گئیں، اور ان کے پانی جذب نہیں ہوا، اور یہ ایک سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی۔ دوسری وجہ دبئی کا سیوریج سسٹم بھی ہے۔ دبئی کے سیوریج سسٹم سے آپ کو آگاہ کر دیں کہ دبئی میں آبادی میں شدت سے جس طرح سے اضافہ ہوا ہے اس کے حساب سے سیوریج سسٹم بہت محدود ہے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ دبئی کے بہت سارے حصے وہ سیوریج سے منسلک نہیں ہیں، حتیٰ کہ دبئی کی اور دنیا کی سب سے بلند عمارت برج الخلیفہ جو ہے وہ کسی پراپر سیوریج سسٹم سے منسلک نہیں ہے۔ برج الخلیفہ کا تمام ویسٹ بہت بڑے سیپٹک ٹینکس میں جمع ہوتا ہے، اور وہاں سے وہیکلز کے ذریعے دبئی سے باہر ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اور بہت ساری عمارتیں بھی ہیں اور بہت سارے دبئی کے حصے ہیں جو سیوریج سے منسلک نہیں ہیں۔ عام طور پر سیوریج سسٹم جو ہے وہ 50% یا 40% تک چوک ہوتا ہے، جس میں گاربیج پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ایک دم سے اس طرح سے فلو آئے اور طوفانی بارشیں ہو جائیں تو وہ سیوریج سسٹم کو چوک کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ وہ تمام گاربیج کسی بھی جگہ پہ رکاوٹ پیدا کر کے اسے بند کر دیتا ہے، اور یہی صورتحال دبئی میں بھی بنی، اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ کہاں پر سیوریج سسٹم چوک ہو رہا ہے۔ ان تمام صورتحال کے بعد جو ہے بہت ساری آرائیں دی گئیں کہ اس کی وجوہات یہ ہیں، اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چیز بہر طور پر مسلم ہے کہ دنیا بھر کو کلائمیٹ چینج کا سامنا ہے، اور اس کلائمیٹ چینج میں دنیا میں بہت بڑی موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ بہت سارے ایسے علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تھیں، اور بہت سارے علاقے جو ہیں وہ خشک سالی کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے صنعتی جو پروسیس ہے، صنعتی فضلہ ہے، وہ وجہ بن رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے زرعی مقاصد کے لیے جس قسم کے کیمیکل مداخل استعمال کیے جا رہے ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی اہم وجہ دنیا سے جنگلات کی بے دریغ کٹائی ہے، جس کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ یعنی فطرت سے چھیڑ چھاڑ کا ایلیمنٹ جو ہے بہر طور موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ اور اب دبئی کی جو صورتحال 5 دن کے اندر ہوئی کہ 5 دن دبئی کو اس سیلابی صورتحال کا سامنا رہا، اور UAE کی حکومت نے اپنے تمام تر وسائل جو ہے استعمال کر کے اس صورتحال سے نبرد اسما ہوئے، مگر اس کے باوجود نقصانات کا تخمینہ ایک بہت بڑا ہے جو کہ دبئی کی اکانومی کے لیے بھی ایک جھٹکا ہے۔ اس پر دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے جو ہے 80 ارب درہم جو ہے مخصوص کیے ہیں سیوریج سسٹم کو بیٹر کرنے کے لیے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے نپٹنے کے لیے، اور یہ 80 ارب درہم ایک بہت بڑی خطیر رقم ہے، جو کہا یہ جاتا ہے کہ کم از کم 15 برج الخلیفہ کی لاگت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں دبئی کو یہ چونکہ پہلا اور آخری ڈیزاسٹر نہیں ہے، اس کے بعد بھی موسمیاتی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز ہو سکتے ہیں،
تو ان سے نپٹنے کے لیے ایک بہت منظم طریقے سے اور بہت ویل ایکیوپڈ طریقے سے ایک پلان کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے دبئی کے حکمران نے 80 ارب درہم روپے مخصوص کی ہیں۔ تو اس کو بھی ایک اچھی پیش رفت جو ہے جانا جا رہا ہے کہ دبئی جیسے ایک یو اے ای کے ایک بڑے جو ہے منی یورپ سیاحتی مقام کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے براوو جرنلسٹ کے ساتھ۔ اپنی میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔